লাই थांजाक तालसानि बिसिंग खरब नैजिसा बांलादेशी रगनो रम्मानि बिलोनिया थानानि पुलिस तै रमजांनाय रगनि थानि पुलिस रग सावैमानखा बरक जत बिलोनिया आमजाद नगर हा आरितै रायदासायातिके भारत हावा हाफाइका हनै तै बरकनो रायदासायातै हाप्तानि चुबाखा बिलोनिया थानानि बिसिं खबजाक आमजाद नगर आमचिया तंनाय रायदासायाति बरक याक्तुन खनि दालाल नासिरुद्दीन उमरंखा बिनि बिसि नैजिबा लाई थांजा कक्तिसल हर बिलोनिया थानानि पुलिस रग बन रमखा तैतिनि तांसल सालबानि पुलिस रिमान्ड सानै बिलोनिया दरबानग तिसा जाका हानै साका बिलोनिया थानानि ओसि शिबु रंजन दे बते बसाका रमजाकनाय बांलादेशी रगनि थानि सोंफिनिकमा यागुलो पुलिस रग बरग याक्तुन खलायनाय दालाल नासिरुद्दीन रमैमानखा तै बिनि बुमुगै पासपोर्ट एक्ट मामला याचगै नाहार जाका हानै साकाब গত 12/4/2025 ইংরেজিতে বিলোনিয়া থানাতে একটা কেস হয়, যার কেস নাম্বার হচ্ছে 27/2025 আন্ডার সেকশন 612/143(3) অফ বিএনএস 2023 অ্যান্ড রিডিউস সেকশন 3 অফ আইপিপি অ্যাক্ট। তো ওই কেসে আমরা 7 জন বাংলাদেশিকে আটক করি এবং ওই কেসে একজন এফআইআর নেম আসামি ছিল, যাকে আমরা গতকালকে আমজাদনগরতে তুলি। তার নাম হচ্ছে নাসিরউদ্দিন সান অফ আলমগীর মিয়া, বাড়ি আমজাদনগর নিয়ার মার্কেট। মানে এখানে অভিযোগ যে ওই সে মানে মানব পাচারের কাজে যুক্ত বলে অভিযোগ। আমরা একটা তাকে কালকে অ্যারেস্ট করে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি। পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি 3-5 দিনে। তাকে পুলিশ রিমান্ডে এসে আমরা এই কাজের সাথে কারা কারা যুক্ত আছে সেই বিষয়ে আমরা বের করার চেষ্টা করছি। এই যে কী ধারায় মামলা হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে? ধারা তো বললাম, আন্ডার সেকশন 612/143(3) of BNS 2023 under section 3 of PPACT. खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 6009171807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पजिटिव बी नेगेटिव ओ पजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंग चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बबैफाइका हास्तेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसोरोङै तंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागै बो कथमा काहाम राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रं तंनाय फिजिक्स पलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलसफी जुलॉजी एडुकेशन ककब्रक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स एभेलेबल दङो राजारसी कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमि थागलिया राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो तंनाय एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज तै तंनाय other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom अबहाय दाल बिदाल गोबांखौ कोर्स दंनाय only on राजारसी कलेज अफ एजुकेशन तैबो दंनाय फ्री वाइफाई कैंपस दंनाय बासनि फेसिलिटीज दंनाय बोरै रंनि बागै हस्टेल बो एप्रिल तालनि सिमि चेंखा ताबुक एडमिशन राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बागबारी लेम्बुसर ककदुगनि बिसिंतै नरकुरुंनान बागै ककदुग ओंखा 98736738758729 801803 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ